Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Video đó dừng, bây giờ này chỗ dừng, xin đi phiêu sang này phúc cái, có thể thế này, khả năng nào lấy này, thì này match chẳng hạn như thế. Jadwalnya kurang baik ya. Cung tini orang Malaysia je TTDC Super League और TTDC Super League ni last final और final match of hai सब hai नहीं चीनी और VIP stroke चीनी honorable CM और hai Malaysia एवं देवो hai Malaysia चीनी honorable EM Sports एवं और hai Malaysia चीनी special guest LT Darlong এবং অরফাই মাঝে ভাগাছিনি অনারেবল এমএলএ মানব দেবর মহোদয় এবং অরফাই মাঝে ভাগা অনারেবল এমএলএ বিশ্বজিৎ কলই এবং অরফাই মালাই ভাগাছিনি অনারেবল এমডিসি উমা শঙ্কর দেববর্মা এবং অরফাই দেব মালাইকা অনারেবল এমডিসি চিনি সদাগর কলই এবং অরফাই মাঝে ভাগা সুরজ দেববর্মা সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং অর ভাই তেও মানজা ফেকা কোচ মিস্টার ডালম এবং মঞ্চ উপস্থিত দংতেব অন্যান্য অতিথিরক এবং অর ভাই মানজানায় মিডিয়াস রক ফ্রেন্ডস রক এবং চুঙর তিনি যে ম্যাচ নাইনা ফেমানি ও ম্যাচ ni final kalaika North Dragon by Gumoti Taskor. Engkai chung i match 3 mas প্রায় 3 মাস নচলে তংকা চিনি এডিসি এরিয়া নীতিবরার জন্য মধ্যে অনেক জায়গানো ম্যাচ চলিকা চিনি টোটাল 16টা টিম দङ প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে 2টা খায় 16টা টিমनि মধ্যে তিনি লাস্ট ফাইনাল খেলা সবাইকা जों যতন নাইলাইনাय এবং তিনি টিডিডিসি সুপার লিগ ন নায়য় সাফল্যমণ্ডিত দেখানোর বাকি আরও অনেক বড় ফাই সবাইকা এবং যতন जों কইনাই যাতে খেলা নাইথকাই খাইমানা বাগয় जों আরও অনেক কিছু খেলা খাইনা থানতানি টিডিডিসি তরফ হইতে অনেক রাং পয়সা খরচ খাইগা এবং প্রত্যেক প্লেয়ার 3 মাসনি বাগয় 8,000 খাই जों 320 জন প্লেয়ার দङ যতন রাইরংন 8,000 খাই রাং রিজাখা এবং খেলানি যে উইনার ব্রগ্ন 5 লাখ রাং রিজানাই এবং যে রানার্স ব্র 3 লাখ মানাই এবং বেস্ট স্কোরার 50,000 এবং বেস্ট গোলকিপার 50,000 হাইকাই রিজাংনাই अब एडसिन तरफ हईते एनकारेज खाइमाक लायो ओंखाय जों लास्ट इयार अब हाय खेला खाइगा ताकलाइब खायो भविष्यत उताब खाइलिनाय ओंखाय आं विशेष किछु सालिया आं आसु साइना जतना तैसा आंनि एडिसन तरफ हईते व्यक्तिगत तरफ हईते धन्यवाद जानुगा आंनि स्पिच बायरिखा खुलुमबायखा नमस्कार बेले-बेले हामबाय Belakang hambai sini piu sano seno nangku mani kono saiknaga pada ojoro seng sini tinin chief guest sini sar CM Purno Chandra Matiano seng jorar lainnya barang-barang sano seng ojoro kokte jateni narna bagai seng Belakang hambai, pui lawa paimanjak pajak both team ni players rokno advance hambai yapharu ois khaibu jotono kaham performance khaibe TTDC Super League ni final match thangwai public rokno nai tonai rokno jotono enjoy khairu bai thang chinaro phaisok phaijak borom ganang EM sport borom ganang Sohel Deborma tebisini o am sini borom ganang MLA
bichuji koloi sinerok tekroksa MLA borom ganang manop deborma tekroksa sinero MDC sok phajak borom ganang Oma Songkor deborma teibu sini borom ganang MDC Sodagor koloi sini El Darlong tinini sini gas teibu phai sok phajak sini orang jaga sini youth leader borom ganang Suros deborma sini Donald Darlong teibu ungklobo sini officer rok tongo sini joint vice chairman Sipaijola Jonal Nengui sini executive engineer tongo JDO Amarpur teibu oro phaisok phaini joto takhuk teibu hok suno paithago hambaya pharut sini je organizer rok borno bahaina hambaya pharut sini nahormung sini maharashtra ni nahormung kaisano je sport ni bisingte especially sini football thngnai rok no teibu kaham ke platform roi koso karona ni bagoi sini wan chomung titi ADC Super League jeng last 3 year khaiwi tongo taklai ni bosoro 58 matches thungoi tabo final match sok phaikha prai 3 mas lagator sini jubok rok thunglaiwi tini oro jaga final o sok phaikha kaisano जों सागथारमों जाते चिनि जुबक रक पाहारो तंनाय रक पारा बिसिङाव तंनाय रक बरनि जे स्किल बरनि जे टैलेंट अमनो जों नायतोवै कारिनानि अर जागा चिनि जे थंनाय रक गोबां मानो फ्यूचारो अपॉर्चुनिटी बानाय हानिबा स्पेशली चिनि प्लेयार रक न कबगनाय निरनि थंमानि न तैबो परफॉर्मेंस का हांके थंनानि थं अर सिमिया जे तिनि तिति ADC सुपार लीग थंगै कप्लाय ingै simi thangna bagaya sengteibu kusugo thangna bagay chini wanchok mung tongnani nangnai sengteibu kusugo thanglai nei haisi tani ke chung jotonu saimano sport ni bisingte chung onek kichu kusugo kaimano je jaga juda jaga wa hangke chung population kom ro hangke asu opportunity maya phiaba chung sport ni bisingte saijung phano jodi gorong kha hangkha ke chung national international lo thangnani जोंनि अपॉर्चुनिटी दङ हानि मावै जों जोंनि महाराष्ट्र नाहरमो जे तिनि तिति ADC सुपार लीग सिमि थंलवै बाथाक पाया जों फाइनाय सालो जे तिनि अर सुपार लीग थंनाय प्लेयार्स रनो जों नेशनल इंटरनेशनल ल बाहाके तलाङै तङै रइमानो अमचिनि वानसमो महाराष्ट्रनि वानसमो दङ गेचिनि प्लेयार रनो हानि बां कबक जावो फाइदिनि र काहाके थंगै कुसुगो काय थांलायनाय हनै सागथालायदि teibu je tini or jaga thungya ro naifeinai ro borok bahaino je sport ni bisingte जों बाहाके कुसुगो कालायनाय अमो जों जातियाव मुं तंलायनि नांनाय जतनि जातियाव मुं तंनि नांनाय कारण जों जतनु साइमानो चिनि जुदा फिल्ड आसो कुसुगो कानानि हिके चिनि कम पपुलेशन बाय जों आसो कावै माया किन्तु स्पोर्ट नि बिसिंते म्यूजिक नि बिसिंते चिनि अपॉर्चुनिटी दङ आरो जागा बरक नि कुनो population majority अंगनि नांनाय अमहायरक करै जों 11 जना प्लेयार तंनाय रनि बिसिङाव फनो जदि ठीक ठाक हिंखे जों कुसुगो कावै थांवनि चिनि अपॉर्चुनिटी दङ हानिबां जतनो ओ वानस मुनो नाहौै कुसुगो कालायनायनि बागै जातियाव मुं तंलायनाय जों तिति ADC जे फ्रफ्रनो चिनि स्पोर्ट म्यूजिक अमहायनो जों बाहाके अपॉर्चुनिटी रमनाय अमचिनि जातियाव मुं दङ जदि निरावनि बिसिङाव teibu health nang khanke bobichodo जों खायलायनायनि बागै चिनि महाराजा जे फ्रफ्रनो जातियाव गय दङ ओ सिगाङावबो जों क्रिकेट न teibu गली गली गामि गामिनि बर' रकनो नायतुक तबवानि बागै जों क्रिकेट एकाडेमी खुलगनानि बागैबो जों लॉन्च खायखा एकाडेमी खुलगनानि बागै फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम खायलायखा ओ क्रिकेट थंगै बहायनो जों चिनि जुबक रकनो जों बसकाङाव कुसु कारावै मानाय होनै जों आसा खायो इंगे फायदि आसो क गोबां साया तिनि जेहेतु थंलायमानि मैच नायलायनाय तंथलायनाय कप्लाय केचे ओंनाय हायफानो जों चिनि वानसं मुं गायसनो तंनि नांनाय जों थानसानि बिसिंतै बाहायके बसकाङाव जों चिनि तिप्रासा जों कुसुगो कालायमानाय अमो चिनि जातियाव मुं चिनि वानसं मुं तंनि नांनाय ब्लेखे हामबाय जतनो खुलुमबाय खे
Belai hambai sir sengno nangku mani kono sai khana raka phadi tai bo kubun sal rogo seng om hai no jora ka hamana ni kha khayo phadi o jaro seng tai sian hai noin hanai sini biskango sini special guest Sir Lalming Thanga Dalong, retired from Nehu University, Shillong. Tai coach from different football club like Langsing FC, Royal Wangdo FC, and Arima FC. Sir no jorane kok thaje thenisino naragnan bagisini bishimo. First of all, I'd like to thank the organizer. First of all, I'd like to thank the organizer of this tournament, that is TDSC. Actually, I did not prepare to give a speech. I'm not a good speaker also. And Honorable, our CM, and Honorable MLA, all the EM of TTADC, and dignitaries, and all present here. Today, actually, our Sir EM, respected Mr. Suhail, invited me to attend this final program, and actually I'm very busy, but still then I told him that I'll be there. First of all, what I want to say is today is just to appreciate the organizer of this TTAD Super League football tournament, because I could feel that their intention of bringing the youngster footballers to a higher level. Because unless they get a platform to exhibit their skill, I don't think our young talent footballer they can go up. So I think with this organizing this type of tournament, I think our young football talent player will be able to play in I-League, ISL, India, and so on. So I would like to thank again the TTADC organizer of this Super League football tournament, and for organizing this type of football successfully. Thank you so much. Belai hambai phadi o jaro seng tournament ni bakhak seng thanglai sinai tai bisi declare dia, and so joto team rono angkoi nei. I can't stand still. Hello. Phadi o jaro seng joto basalai sini tahote bu seng jara tongnai ro joto seng basalai seng sini national anthem seng
रोजाबलायोनो अदाराव सिनि बागै मिउजिक थामै रोजाबनाय ताই जों যত दाउताय बुकसं आरो जे फाइजाक दाउताय बुकसं যতनो कबक जाओ प्लीज যত बासाय माखाके बेलेके हामनाय बन यागलोनो सिनि दिनैनि डिग्निटारिस रक सिनि फुटबल टीम रगै इंट्रोडक्शन थांलायनाय जों যত बासालायनो सिनि नेशनल एंथेम नि बागै जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बेलाय बेलाय के हामबाय फारियाव जराव जों सिनि आदं संनो जों आरो सिनि टीम रगै मालायनो बागै ताই बरनि इंट्रोडक्शन नि बागै जों नङैना हालायनो सिनि जराव जोंबो बाक्सा फाइजा गराव दांसो आसुकजाक जतन गयना हाना याम सिनि टीम रगै बाक्सा फाइ मालाय बरनि इंट्रोडक्शन खायना बागै जों যত याबखारलायनो अ टीम कनेनि बागै नॉट ड्रैगन्स ताই दिनैनि नेक्स्ट टीम दङ गोमती टास्कस तागोतै बुकसं ताउ बनि इंट्रोडक्शन नङै दङ ताই आं खाखाय नर जतनो दिनै बेलायखे तंत तख्लाय आरो फाइजाक दिनैनि मैच नायनो बागै फाइनल टूर्नामेंट TSL सीजन 2 नरनि बुसखौ दिनै मथंजांनाय और जम्पु चलानी ओ स्टेडियम तागोतै बुसं बेलाय के इंटेंस गेम प्ले जों दिनै नाय मानाय बेलाय के इंटरेस्टिंग सिनि रेफरीज रक जत टियार ताই अबहायगनो सिनि डिग्निटारिस रक जतनो प्लेयर रबायखाय हैंडशेक लाई बनि इंट्रोडक्शन नङै दङ जों अबहायगनो दिनैनि जे मैच नो बेलाय नायथथख्लाय जों नायलेनो खाखायो ताই बेलाय के नायथथखनायाव मैच तामनि होनबा फाइनल टूर्नामेंट आसुकसा 58 मैचेस थंलायै ताबो फाइनल मैच जों सकपालिजाक वेन्यू चेंज खालायजाक खाफिया आं खाखायो जतनो दिनै टियार नङा ताই अ मैच नो चेंनो बखाक जों थांलाय दङ seni barang-barang senang ko ne yang o kick off play chengir na bagay nice अब हाइकनो फुटबल नो सिंग दिनैनि टुर्नामेंट नो सिंग चेंगेर लायसिनाय बेलायके एनर्जी गोनां ताই आं खाखायो दिनैनि मैच बेलायके नायथकनाय अब हाइकनो दिनैनि मैच नरनाय मानि दङ तागोतै बुसं बेलायके नायथकनाय दिनैनि मैच नो जों नायलेमानाय जम्पु चलानि अ स्टेडियम ताই अब हाइकनो जोंनो
Jara live naina ni wan sobi tonai rot narosino naimana TTAAD sini official page taute bookshan commentary otongo ang Milton David ma English te kokbrogo tai ane logi wa Hindi commentary otongo Mithun Das. Mike paiso. Mike nanti bayang ko. Mike, beri ke baik kok kami dah. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.